ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, फास्टिंग नहीं तो लास्टिंग नहीं। समस्ते पानी धरी कहतु फास्टिंग नहीं तो समस्ते कहो है मुस्का माने फास्टिंग नहीं तो लास्टिंग नहीं। बड़ो से लोग को नहीं कहतु फास्टिंग नहीं तो लास्टिंग नहीं। हेले गाँव मान स्पेशल फास्टिंग हुए। कौन स्पेशल फास्टिंग? सकाळे टिके कौन टी खाई लेकिन फास्टिंग करो। माँ माने भारी दयालु। पितर जेमती जीशु को दया करुला आपण पुरुष बहन न करबा हबो, आपण क्लेश न भोगंतु। माँ माने सेमती पिला मन को बेसी दया करंतु। गोटे माँ ता पुओ को कहला से पुओ फास्टिंग करबा चाहिए। से पुओ 12-13 वर्षर को उपवास करबा चाहूछि। कहला माँ मोटी को उपवास करिबो। हेले से पिला जानी नहीं केमती उपवास करबो। से माँ केमती जानी थी आज्ञा? से माँ के जानी नहीं। साधारण गोटे मंडली से माने आसुछन केमती जानी? हेले माँ भारी दयालु। माँ कहला पखाल तो सब दिन खाई के जाउछु, पखाल खाइबो लागला। हेले कौन उपवास रे किछि खाइबे नाही परा? नाई तावारे पिठा पोड़े करी देले सेटा खाई करी कले किछि असुविधा नाही। हेले माँ रो हृदय पिला मोर भोगरे न था बोले कि पिठा पोड़े के देलारो ये पिला खाई करी गला फास्टिंग कला। से पिला मु आकार एमती फास्टिंग आमे शिखिछु आज्ञा। एमती फास्टिंग जाको आमे शिखिलु। सेमती माँ जाको इठी भी थिबे कहीं आमे अमेरिका रो आसेलु ना। एमती उपवास करबा को हबो नाही। परवर्ती समय रे प्रभु मते शिखिबा को सहायता कले। आम घर पूरा परिवर्तन हला। हालेलुया हालेलुया। उपवास जदि करिवे नाही, फास्टिंग जदि करिवे नाही, लास्टिंग आपण हेबे नाही। एनु करी कुहा गला बरो आपण गृहरु बाहरी आसु, कन्या अंतपुररु बाहरी आसु, प्राचीन मानकु संग्रह करो, उपवास घोषणा करो। काहेकि बरो को निमंते कन्या प्रस्तुत हेबा पई हेले उपवास बिना प्रस्तुत हे पारिबे नाही। मु आज बहुत कथा कहबा को चाहूଥିଲି। उपवास रे कौन कौन लाभ अछि 7टी कथा 7 बा 10 मिनिट में कहि के सारबी। उपवास जदि करिवे नाही आपण जीशुकर प्रकृत लोक नुहंती। बरको गाड़ी दिया गला परे बरजात्री उपवास करिवे बोली जीशु कहिछथि। करिबा को पड़िबो। कौन कौन लाभ हेबो 7टी कथा बहुत कथा अछि। प्रथम लाभ आपण जहा हरै दैछथि, जहा भी हरै दैछथि आपण ता फेरी पाइबे। जोएल 2:12 जोएल 2:24 जल्दी पढो। तथापि सदाप्रभु कहନ୍ତି एबे तुमे माने उपवास रदन ओ विलाप करी आपण मानक सर्वात्मन सहित आपण निकटକୁ फेरी आस। पुणी तुम मानकर खळा सबु गहमरे परिपूर्ण हेब ओ कुंड सबु द्राक्षारस ओ तैलरे उछुली पड़िब। 25 आओ आमे तुम मानक मध्यकु आपनर जेउ महा सैन्य दल अर्थात पंगपाल पतंग घुरघुरिया ओ सुककीट पठाइलु सेमाने जेउ वर्षर शस्यादि खाइ अछंती ता आमे तुम मानकु फेराई देबा। परमेश्वर जोएल 1 अध्याय 3-4 पदरे सुककीट घुरघुरिया पतंग पंगपाल पठाइले। से देशर सब शस्य से माने खाई गले। काहे खाई गले?
ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କର ପାପ ହେତୁରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏ କୀଟ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଉପବାସ କରିକି ଫେର। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଉପବାସ ଖାଲି ଭୋକରେ ରହିବା ବିଷୟ ନୁହଁ, ଉପବାସ କରିକି ପାପରୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯଦି ଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ କିଛି ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ପାରିବାରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ, କିଛି ମଙ୍ଗଳ ଦାନ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ, ବରଦାନ, କିଛି ବି ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଉପବାସ କରିକି ଫେରନ୍ତୁ। ଜୟ 2:12 ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଉପବାସ କରିକି ଫେର। ତହିଁରେ ଜୟ 2:25 ଯେଉଁ ବର୍ଷର ଶସ୍ୟ ଶୁକକୀଟ, ପଙ୍ଗପାଳ, ପତଙ୍ଗ, ଘୁରଘୁରିଆ ଖାଇଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତାହା ତୁମକୁ ଫେରାଇ ଦେବା। ଜୋରେ କୁହନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଅପବୟ ପୁତ୍ର ଫେରି ଆସନ୍ତି, ବାପା ସବୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ସେ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା ପୁଅର ପଦ, ବାପା ଦେଲେ। ପାଦୁକା ହରାଇଥିଲା, ବାପା ଦେଲେ। ମୁଦ୍ରିକା ହରାଇଥିଲା, ବାପା ଦେଲେ। ସେ ଘରେ ସ୍ଥାନ ହରାଇଥିଲା, ବାପା ତାହା ବି ଦେଲେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ସାମସନ ଅନୁତାପ କରି ଫେରିଲା, ହରାଇଥିବା ଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇଲା। ଯେତେବେଳେ କୁରାହାଡ଼ିରେ କାଟୁ କାଟୁ କୁରାହାଡ଼ି ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଏଲିଶାଙ୍କର ଦଳର ଜଣେ ଲୋକ ଏଲିଶାୟ ଗୋଟିଏ କୁଟା ପକାଇକି ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରାଇ ଆଣିଲେ। ନାମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ନାମାନ ଫେରି ପାଇଲା, ଯଦି ସାମସନ ଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇଲା, ଜାଇରସ୍ ନିଜର କନ୍ୟାକୁ ଯଦି ଫେରି ପାଇଲା, ଆପଣ ବି ଯାହା ହରାଇଛନ୍ତି ଫେରି ପାଇବେ। ଆପଣ ବି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ଲେସିଂ ହରାଇଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଖାଇ ଖାଇକି ଚର୍ବି ବଢାଇକି ଜଲ୍ଦି କବରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଡକ୍ଟର ବି କହନ୍ତି 40 ବର୍ଷ ପରେ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଉପବାସ କର, ଖାଲି ପାଣି ପିଅ, ଖାଲି ପାଣି ପିଅ। ଦେହର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ, କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର, ସୁଗର କମିବାକୁ ଲାଗେ। ଡକ୍ଟର ବି କହନ୍ତି, ବାଇବଲ କହୁଛି ଉପବାସ କରିକି ଯଦି ଫେରିବେ, ହରାଇଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଫେରି ପାଇବେ, ରିଷ୍ଟୋରେସନ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଉପବାସ, ଜିକରିୟ 8:19 ପଦ ପଢ଼। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥ ମାସର ଉପବାସ ଓ ପଞ୍ଚମ ମାସର ଉପବାସ ଓ ସପ୍ତମ ମାସର ଉପବାସ ଓ ଦଶମ ମାସର ଉପବାସ ଜିହୁଦା ବଂଶ ପ୍ରତି ଆନନ୍ଦ ଓ ଆହ୍ଲାଦଜନକ ଓ ଆମୋଦଜନକ ଉତ୍ସବ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତି ଭଲ ପାଅ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାସରେ ଉପବାସ କରୁଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ତୁମର ଏଇ ମାସର ଉପବାସ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ। ତାମାନେ ଉପବାସ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଉପବାସରେ ବସନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ଲୋକମାନେ ଉପବାସରେ ବସନ୍ତୁ। ମା ମାନେ ଉପବାସ କରନ୍ତୁ। ଘରର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇକି ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଆସିବାର ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଦେଖିବେ। ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବାର ରାସ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଖୋଲିଦେବେ। ଦୁଃଖ ଦୂରେଇବ, ଆନନ୍ଦ ଆହ୍ଲାଦ ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବେ। ଉପବାସ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଏସ୍‌ର ଉପବାସ କଲେ 3 ଦିନ 3 ରାତି ପୁରା ଦେଶର ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲେ। ତାମାନେ ଉପବାସ ଦୁଃଖର କାରଣକୁ ଉନ୍ମାଦନ କରେ।
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. কে ভাবନ୍ତି মোর ভাগ্য খারাপ মরিবা ছড়া বাট নাই মু মরি গলে ভব মোর কেই রাস্তা দেখাইবা লোক নাই মোর দুঃখ দূর হেব নাই মু কহিবা পাই চাহে আপন দরিদ্র হেকি বঞ্চিছন্তি আপন অভাবরে অছন্তি আপন রোগরে অছন্তি কিছু কথা নাই কিন্তু বর্তমান আপন যদি দুঃখ দূর করে আনন্দ পাউনান্তি এথিপাই আপন হি নাই অটନ୍ତି উপবাস করিকি রোদন বিরাম করিবা লোকমানଙ୍କର দুঃখ দূর ହୁଏ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଉପବାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୃତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଉପବାସରେ ସୁରକ୍ଷା ଅଛି ଏସ୍ରା 8 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 21 22 23 ପଦ ପଢ ଏଉତାରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓ ଆମମାନଙ୍କ ବାଳକ ବାଳିକା ଓ ସକଳ ସମ୍ପତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏକ ସରଳ ବ୍ରତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅହବା ନଦୀ ନିକଟରେ ଉପବାସ ଘୋଷଣା କଲୁ କାରଣ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରଣାର୍ଥେ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକ ଦଳ ସୈନ୍ୟ ଓ ଅଶ୍ୱାରୂଢ଼ ମାଗିବାକୁ ଆମର ଲଜ୍ଜାବୋଧ ହେଲା ଯେହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତର ସହାୟତା ଅଛି ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ତାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ତାହାଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଓ ଗପ ଅଛି ଏହି କଥା ଆମେମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଏହେତୁ ଆମେମାନେ ଉପବାସ କଲୁ ବାଳକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବେ ଏଜ୍ରା ଜଣେ ମହାଯାଜକ ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ରାଜା ଅକ୍ଷଶେରସ ଅର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରଙ୍କ ସମୟର ସେ ଜଣେ ମହାଯାଜକ ସେ ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବଡ ବଡ କଥା କହିଦେଇଛି ଆମେ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ କହୁ କି ନାହିଁ ଆମର ପାର୍ଟିରେ ତ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ନା କହିବା ପାଇଁ ଫ୍ରିଡମ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଯେମିତି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅନୁମତି ଏଜ୍ରା କହିଦେଇଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି ମହାରାଜ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଏଡ଼େ ମହାନ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ 10 ଗୋଟି ମହା ବିପତ୍ତି ଆଣିକି ସେ ରାଜାକୁ ପାଣି ଦିଆଇଲେ ରାଜା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ହଁ କି ହଁ ସୁଫ ସମୁଦ୍ରକୁ ଆଜ୍ଞା 2 ଭାଗ କରିଦେଲେ ହଁ ଜିରିହୋର କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଗଲା ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ 40 ବର୍ଷ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଖାଦ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ହୋମ ଡେଲିଭରି ସ୍ୱିଗି ଜୋମାଟୋ ଯେମିତି 40 ବର୍ଷ ଆମର ପୂର୍ବ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ରାନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି ରନ୍ଧାଶାଳକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଏତେ ମହାନ ଏମିତି ଟିକେ ବଡ ବଡ ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିଦେଇଛି କିଏ ଏଜ୍ରା କାହାକୁ ମହାରାଜାକୁ ସମ୍ରାଟ ହେଲେ ଦିନେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଏମିତି ସମୟ ମହାରାଜା କହିଲେ ଶୁଣ ଏଜ୍ରା ମତେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତୁମେ ବାବିଲୋନରେ ଆଉ ରୁହ ନାହିଁ ତୁମେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଯାଅ ତୁମ ପ୍ରଭୁ ମହାନ ତୁମେ ସେଠାରେ ବସବାସ କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କର ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପ୍ରଭୁ ମହାନ ଆମେ ଯିବୁ ଏଜ୍ରା ଆସିକି ଘୋଷଣା କଲା ଶୁଣ 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 ଯେଉଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନିଜକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ସେଠି ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଦେଶରେ ଖମାରି କାମ କରି କରି ଆମର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଚାଲ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ବାଳକ ବାଳିକା ସବୁ ଆସିଗଲେ ଏଜ୍ରା ଦେଖିଲା ଯେ ଏଠିରୁ ଯିବାକୁ 4 ମାସ ଲାଗିବ ଚାଲିକି ଯିବେ ଟ୍ରେନ ନାହିଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଆଉ ସୁନା ରୂପା ସବୁ ଅଛି ଧରିକି ଯିବେ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର ଝିଅ ମାନେ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ଯାକ
स्त्री माने भारी सुंदरी रास्ता रे जदि हमको मर्डर करिक हम स्त्री मान को शत्रु माने नहीं गले आ गोटे झमेला हो टेंशन पसिगला प्रथम टेंशन केमती करू राजा को जदि को जाई की कहबी महाराज गोटे बटालियन गोटे बैरक सैन्य दियो हमको टिके रास्ता रे सुरक्षा रो टिके चिंता होची आमे केमती करबो एते सुंदरी सुंदरी झियो माने हमर अछि हमर अछंती सोना रूपा अछि हेले से राजा हसी पकेबो नहीं कि आज्ञा तुम एड़े प्रचार करूछो तमर प्रभु कुआड़े गले आकु लज्जा लागिला सुनंतु बालक प्रचार को आमे जते अछु आमे स्टेज रे बेड़े बेड़े दमदार प्रचार करिदो कोन बोली सोना प्रभु मोर प्रति बालक मोर अभाव हेबो नै आरो दिन को कहबो बापा स्कूल फी जमा करबार अछि 20,000 श्री कहबो मोर अंडा रे बेसी कष्ट होछि मु उठी पार नै डॉक्टर पाखु जिबार अछि आमे प्रचार करि दैछु कोन जीवन अछि जोगाइबे काकु लागिबो नै आमे बोली आनी हे कि ओटारी हे कि प्रचार करि दैछु विश्वास को जदि आमे नहीं कि कहबो टिके सहायता करि तो बोले से कोन बोलबो ओहो सदा प्रभु तमर प्रति बालक काली आका की हस्ते बोला नहीं आगे एजरा एमती समस्या रे पड़े एजरा देखिले मोर सम्मान रे आंचो न आसु 3 दिन उपवास आगे एटा गोटे आशीर्वाद आपनकर कथा तळे पडिबा को जदि आपन चाहू नांती उपवास करंतो हालेलुया हालेलुया आपनकर साक्ष्य तळे पडिबा को जदि आपन देबा को चाहू नांती उपवास करंतो उपवास रे आनंद अछि उपवास रे पुनरुद्धार अछि उपवास रे तृतीय कथा हम कहली सुरक्षा अछि आज्ञा से माने कहबा कामिनी नदी निकट में 3 दिन उपवास करे तापरे बाहर रास्ता रे चोर डकायत माने लुचि की थांती 4 मास काल कोनोसी चोरी हैला नाही डकायती हैला नाही कुशल रे पहुंचिले हालेलुया मु कहिबा पई चाहे एक्सरारो परमेश्वर हमर परमेश्वर एक्सरारो संगरे थिबा मंडली रे थिबा झियो मान को स्त्री मान को प्रभु सुरक्षा देले मु कहिबी तुम झियो को कॉलेज रे के छुई पारिबो नाही तमरो पुओ को के नष्ट करिबो नाही उपवास करो तो मां बापा माने सुरक्षा दरकार अछि सुरक्षा में उपवास रे प्रभु सुरक्षा दियंती तृतीय आशीर्वाद चतुर्थ तुमरो साक्ष्य तळे पडिबो नाही विशेष कर जो माने बेदी रे प्रचार करथि उपवास करिबो नै तुमरो साक्ष्य तळे पडिबार संभावना अछि समस्या आसीबो तुमरो प्रचार गोटे प्रकार थिबो तुमरो जीवन आ गोटे प्रकार अछि उपवास करो साक्ष्य तळे पडिला नाही पंचम आशीर्वाद मान सम्मान नष्ट हैला नाही एजरा को पाखरे 3टी कथा सुरक्षा साक्ष्य सुरक्षित हैला मान सम्मान रक्षा पाइला षष्ठ कथा को आपन कहबे जय जीवन बिताइबा पे उपवास करो जिसु 40 दिन उपवास करिके बाहरिले दिने हेले हारि ना हंती दिने हेले पराजित होई ना हंती द्वितीय वंशावली 20 अध्याय 1 और 23 पढ़िबा दरकार नाही उपवास करे यहोशाफाट युद्ध रे जय पाइले आपण सब परिस्थिति जय करिवे जदि आपण उपवास करिवे शेष कथा परमेश्वर जेते बड़ विपद रे आपण पड़िथिले भी आपण को उद्धार करिवे निनिबी नगर पई विपद आसीतला आहाबंक पई विपद आसीतला उपवास करते ए माने उद्धार पाइले ए सात गोटे आशीर्वाद मु आपण को संसरे रखुछि उपवास जीवन यापन करंतु
ମାସରେ ଗୋଟେ 3 ଦିନ ବସିଥାନ୍ତୁ ରୁମ୍ ବନ୍ଦ କରିକି, বেড়ে বেড়ে 7 দিন করন্তু, বেড়ে বেড়ে গোটিয়ে দিন পুরা দিন রাতি করন্তু, আঁঠু ভাঙন্তু, কাঁদন্তু, ফেরন্তু, দুঃখ আনন্দরে বদলিব, পরাজয় জୟରେ বদলিব। ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ତଳେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବରକୁ କାଢି ନିଆଯିବ ବରଯାତ୍ରୀ ଉପବାସ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଉପବାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ବରଯାତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଚୋଖି ବନ୍ଦ କରିବା। আজি গোটে সংকল্প নেই এই স্থানর ছাত্র যে আপনার উপবাস সহিত প্রতি বিষয়কে জয় করা শিখবে। স্বর্গীয় পিতা অল্প সময় তুম বাক্য ধ্যান করা আমার দয়া কর প্রভু। উপবাসর বিশেষতা জাঁয়া চিহ্নিবা দয়া কর। তুম নাম ধন্য। এ বাক্য ধরি হৃদয়ঙ্গম করে তাহার অবলোকন করে তাহাকে শিরধার্য করে তদনুসারে চালিবা প্রত্যেকଙ୍କୁ দয়া কর প্রভু। ତୁମର ବଳବାନ ହସ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲେ।